कौन अयोध्या तो भारी भिड़ अयोध्या भारी भिड़ आउ जाई कौन आउ जाई बोला आउ जाई जान लो गोटे कथा कह समझे मन रखी कह भाईना कहलानी मुझे जानची तुमको कही दो शुण जान लो आज अयोध्या रामचंद्र राजा हे केते मुनि ऋषि मैंने आसी थे भोजी भात भी भल होता दान दक्षिण भी भल मिल बयस तो खाली गजौर कन कन हवा ना आउ डेरी करवानी ना सब सरीज भारी असुविधा बेटू खाली हाथ फेरिया पड़ो ना घर बाड़े बेटू नाई नहीं जीवा हारी हाँ जीवा आउ ए मु जाऊची पुराई तो रजा घर को कांधरे बेद पैसा धरी पति अभिषेक देखी भोजी भात खाई न खाई पारिले देवी मो भारी जाकुलो मु जाउची पुराई तोरा एते लोक आगे कहया कथा नुह तथापि मो घर कथा कहीदे जानी था भारी ये बाछुटे कड़ाले हाँ हाँ हऊ भारी जाना मगेली जाए बोलार बुली केबे से तो सुने नहीं केबे से तो सुने नहीं मोर कथा को मु जाउची पुराई तोरा अयोध्या मु एकुटिया जापारि एत बाट सी तो आसलानी कौन ताक डाक ना आउ डाकबि डाकिला बेले डाकिले आसलानी आउ आसिले किसी लाभ ना कौन एकुटिया एत बाट मुझे जापारि शरीर भारी खराब अच्छी झाड़ा फाड़ा है पूरा नई तो हो ये पो डाक भंडारी जे खुर न कहीदेव काल के नाई नाई तुम हाथ में हेनी किरे मो नातुणटा कहला जीव बोली ताकू मु आनी नसली कर सला बेसी आनी हो ना ताकू नबाक पड़ियो ताकू डाकिया पड़िबो आ न डाकिले आसीबनी से आ किलो नातुणी किलो ए नातुणी जाउचे जाउचे आउजे आउजे होची बे खाली आउजे आउजे रसे केते आउजे होची जो आउजे छड़ी देबी रे हां कहलु एडी हेली कुआडू आगबटू हबो देखते आइलू किसी जानी पानु की थोड़ा हाँ पो माननु बाजी जीव होती आजलो ओला कंबे डाकिलो कंबे डाकिली हां अलो आई कहिनी किछि आई झाड़ा पड़े केते कोन खाइजी किलो हगी बकुजी हां देइथिला देइथिले गोटे जिन जानी ताको हेई लागि
ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜାଣିଲୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ତୋର ମୋର ଯିବା ଅଜା ଓଲୋ ତମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇକି ଖଲି ଗୋଟେଇବ କି ନାଗ୍ୟ ଯେ କଣ ନାଗିବ ଯେ ସେଟା କହୁଛି ଖଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ ଜୋରେ ଏଡ଼ିଟେ ପାଟିରେ ଶୁଣି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ତୋର ମୋର ଯିବା ଅଜା ଆମେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କରିନେ ନାଇଁ ସିଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ରାଗ ହେବେ ଯେ ଏଇତିଆ ନାତୁଣୀ ଧରିକି ଯଦି ବାଟରେ ସେଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି ମରିବୁ ତତେ ନେବିନି କାନରେ କହୁନ ଶୁଭିବ କାନରେ କହିଲା ହଁ। ଟିକେ ନାଗି ଆଇଲୁ ଗଲି ଆଉ ଟିକେ ନାଗିଆ କାନଟାକୁ ଶୁଣି ବାଗାଇକି ଶୁଣିଥିବୁ ଶୁଣି ଆଜି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭାରି ସବୁ କାନରେ କହୁଛି ବା। କାନରେ କହୁଛି ହଉ ହଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଧରିପକା କଣ ଧରିପକା ମୁଁ ଧରୁଛି ଧରିପକା ଅଜଲୋ ଓଲୋ ମୁଁ କଣ ଗାଲୁଣି କେତେ 3 ଥର କହିଲି ଶୁଭୁନି ତମେ ଖନା ବେଲିଆ ବୁଝେଇ ପାରୁନ ତାହେଲେ ତୁ ଖନି ମୁଁ ଖନି ନୁହଁ ଅଜଲୋ ଓଲୋ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ବୁଲିବା ହଁ ଏତେ ମନ ତୋର ବୁଲିବାକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଆସିଲୁନି କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଡେରି କରିକି ଆଉଛୁ ହଉ ଯିବା ଆଉ ଆସ ମୋର ସାଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଯିବାର ଜାଗର ଅଭିଷେକ ଦେଖି ଯିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସ ମୋର ସାଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଯିବାର ଜାଗର କେତେ ଜନଗହଳି ଦେଖିବା ସେଠାର କଲ୍ୟାଣ କରି ମାଗିବା ଦକ୍ଷିଣା ଆମର ଆସ ମୋର ସାଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଯିବାର ଜାଗର रामचंद्र आज अभिषेक होउछंती विभिन्न प्रकार भोजी हाथ सब हेइथबो तू ता भीतर कोन खाइबू कहिलु अजलो ओलो हां आई कहिची काना कोन कहूचू आईबा कहिकी छाडीची तू खाइबू ने खाइबी ना ता पे नबू कह आई कहिची ता पे डालमा खट्टा खट्टा पनीरी पापड़ सैलेड आ हेइता कोटा हेलो राइता तमे आइरा घइता एमाने को कहि जानि हंती मु आइरा घइता जा बिली जानि ते आ ते कथा कहछु आइरा 10टा ए तू कोन छो ए मो पास सब नंबर रे ठीक रखु तू रे खाइबु ना एइटा जानछु खाइया कथा रे हेलो पेट भरी भोजी भात खाइबा सेठार पेट भरी भोजी भात खाइबा सेठार कल्याण करी फेरिबा मन आनंदर आस मोर सांग